وين قلنا لا bilirubine permet d'évaluer l'intensité de l'ictère. La bilirubine totale et conjuguée sont dosées. الأخرى البيليروبين non conjuguée libre لا سما نحسبو التوتال والكونجوغي non conjugué اللي تمشي لاخر لا justement comment ça se fait, c'est la méthode de dosage. prélèvement يكون sur tube sec. Le sérum ماذا بينا يكون à l'abri de la lumière puisque la bilirubine elle est photosensible. D'accord. قادر تكون la méthode de dosage colorimétrique, enzymatique, spectrophotométrie ou la même bilirubinométrie. D'accord. Justement transcutanée. D'accord, la bilirubinométrie transcutanée. Mais la méthode de référence c'est l'HPLC. D'accord, c'est l'HPLC. C'est la chromatographie liquide à haute pression. D'accord. mais généralement حنايا منخدموش بها باسكو علاه غاليه بزاف. المهم سي سا درنا لا bilirubine conjuguée est dosée. La bilirubine totale قلنا نحسبوها هي justement on va l'obtenir par solubilisation à l'aide d'un adjuvant. D'accord. l'adjuvant هذاك سواء يكون الكافيين بنزوات ديميثيل sulfoxyde. D'accord. Très bien. Je vais beaucoup plus rouler puisque ما عندناش الوقت. هدرنا على لا bilirubinométrie transcutanée. لكن تتفكروا سي جوست كيما هذيك العبسه اللي كنا نحسبوا بها لا glycémie. mais قلنا elle n'est pas vraiment très évidente. D'accord. justement هنا l'avantage تاعها elle est pas invasive. هذا واش كاين. لي فالور UGC à bout de les apprendre. المهم فوسفاتاز الكالين. كون نهضروا على البيليروبين وكون نهضروا على الفوسفاتاز الكالين. طري بيان. البيليروبين سي بارابور على l'ictère. فوسفاتاز الكالين سي بارابور على الكوليستاز. داكور. الكوليستاز diminution du début biliaire soit intra ولا même extra hépatique. والله très bien. هذا واش كاين. جوستومون البي ما كاين حاجه كبيره اللي شناها كامل ديجا في البريمير بي ام دي. واش تشفاو عندك لا فام اونسانت والاخر لونفون يكونوا شويه طالعين لي فالور تاعهم باسكو علاه سي بارابور على كرواسونس اوسوس. داكور. و l'enfant ou la fraction placentaire la femme. نروحو directement la gamma glutamine transférase. justement c'est l'enzyme ubiquitaire. du coup le fait اللي نلقاوها élevé isolément واش معناتها هنا عندك par exemple un alcoolisme chronique. d'accord. attention la GGT généralement كامل تكون طالعه يعني كامل البلايص. مي لو فيت اللي نلقاوها ايزوليمون طالعه ça veut dire un alcoolisme chronique. très bien. voilà. elle est élevée 5 à 30 fois la normale la cholestase, les hépatites médicamenteuses, les métastases hépatiques. هذا واش شفاو شغل نقراو intelligemment. كاين دي choses qu'on va oublier rapidement. d'accord. البير هذه الجي جي تي تطلع 5 ولا 30 فوا لا نورمال في لا كوليستاز، لي زيباتيت ميديكامونتوز، لي ميتاستاز هيباتيك. داكور. تطلع ثاني في دون دو نومبروز انفيكسيون هيباتيك تاع لي زاتنت بونكرياتيك، ديابيت، انسوفيزونس كاردياك، انسوفيزونس رينال. جوستومون تري بيان. كملنا مع هذو نروحو ليكسبلوراسيون دو لا سيتوليز هيباتيك بالعقل. لو كور il est un peu condensé. justement كنا نهضروا على لا فونكسيون بيليير، كملنا معها نروحو لا سيتوليز هيباتيك. لا سيتوليز هيباتيك نهضروا على لي ترانزاميناز، نهضروا على لي لاكتات ديزيدروجيناز ال دي اش. داكور. ونهضروا على سي بون هذا واش نهضروا
ونهضروا على النيوكليوتيداز لوسين امينوبيبتيداز ونهضروا اورنيتين كاربامويل ترانسفيراز. هذا هو الشفاء. شغل افون جوستومون هاد لا فيديو اللي فات بور جوستومون شغل هادي لكم الكورس تاعكم شغل كيما نقولوا ديشيفريه لكم برك. هذا واش كاين. سينو يا با فريمون بوكو شو اكسبليكي ليكسبليكاسيون بور موا اللي فات في ليموبيولوجي ولا ان شاء الله ايامات الجايين نديرو دي فيديو. المهم l'exploration de la cytolyse hépatique, d'accord, transaminase azatoalate قرينا عليهم يا حسرة تي جي ولا تي جي بي دوك نهضروا عليهم. d'accord, sont des enzymes intrahépatiques. De ce fait, elles permettent l'évaluation de la liste hépatique. Intrahépatique, l'évaluation de la liste hépatique. Très bien. D'accord. Les méthodes de dosage كيف جوستومون انا واحده من الناس ما نقراش لي تكنيك. الله غالب السيستم تاعنا انا حاجه ما نشوفهاش بعينيا ما نقدرش نقراها. كل تبدا تهري لاش بي اس وريلي لاباري وريلي ما نقدرش نقرا كيما هكا. دوماج الله غالب نتوما تسكروا حنا ثاني نسكروا. تكنيك كولونوميتريك تكنيك سبيكتروفوتوميتريك طون لو في. طري بيان لي فالور سي ابو دي لي زابور. انا وحده من الناس ما نحفظش الالات ولا الالات والازات. تي جي بي الات متروفي او نيفو دو فوا قريناه اليوم دي اللي فات. لو فوا راه ميسك كاردياك ميسك سكوليتيك بونكرياس مي بوكو بلوس في لو فوا. تي جي بي الات فوا. تي جي يو سي بوكو بلوس في الميسك كاردياك. داكور نلقاو في لو فوا ميسك سكوليتيك راه بونكرياس كامل. il faut savoir que les globules rouges que dans les globules rouges, l'activité azate est 15 fois beaucoup plus que le sérum. Ou l'alate, il est 5 fois beaucoup plus que le sérum. D'accord? Ce qui fait, on doit éviter strictement le sérum hémolysé. D'accord? On a des résultats اللي ما يعجبوكش. نروحو نهضروا على ال LDH. d'accord, généralement ما ندومونديوهاش كامل في لي باثولوجي. d'accord. هذا الثاني قريناه اليوم دي هذا اللي فات. لدي 1 2 3 4 وحده لوكار وحده سيستميك اندوتيليان وحده لي بومون وحده الراحه اللي هو سي ابو لي زابون اللي يحب يحفظهم اللي موش فيهم ال دي 4 اش لوكار ومن بعد تهبط 3 اش يعني هارت و ام muscle, système endothélial 2H 2M, les poumons 1 1 1H 3M, les reins 4M, le foie, les muscles striés. Très bien. Voilà. Trois techniques utilisent le signe aminopeptidase ما هضرتناش عليهم. ornithine carbamyl transférase OCT, enzyme de l'urogenèse, d'accord, très spécifique du foie, mais son dosage pose des contraintes techniques. D'accord, c'est pour ça justement qu'il y a une explication de la cytolyse hépatique. C'est beaucoup plus la transaminase, les transaminases qui font l'affaire. Très bien, alors l'exploration de la fonction métabolique en troisième lieu. Fonction métabolique, taux d'albumine. D'accord, نشوفوا le taux d'albumine. Albumine هضرنا عليها ثاني من قبل. C'est une dipole synthétisée par le foie et dosée par différentes méthodes colorimétriques, nivlémétriques, généralement grâce à la méthode de BCG, beaucoup plus d'un BCG. بوخليف. La diminution تاعها elle est due à différents processus tels que une augmentation des pertes protéinuelles et pathologies brûlures mais aussi au cours de diminution de la synthèse hépatique. Observez le rôle d'insuffisance hépatique. هنا هذه واش تعمل diminution de la synthèse hépatique. Observez le rôle d'insuffisance hépatique. Les fibrinogènes يطلع en état d'inflammatoire ويهبط في l'insuffisance hépatique. يطلع في l'état inflammatoire يهبط في l'insuffisance hépatique. هذا واش تشفى. état inflammatoire يطلع insuffisance hépatique يهبط. Le taux de prothrombine il s'agit de déterminer le temps de quick qu'on va détailler في la vidéo prochaine inchallah في l'hémobiologie. pourquoi pas نهضروا عليها en détail. temps de quick parce que là c'est beaucoup plus hémobio هنا. واش تشفى بلي le temps de quick il est allongé en cas d'insuffisance hépatique. il est allongé.
des facteurs, ça, des fois, des facteurs, ce que je fais un temps de prothrombine bas. Ça fait temps de quick allongé, taux de prothrombine bas. C'est max TQ, TP. TP هابطة temps de quick طالع insuffisance hépatique. On directement l'exploration de l'épuration plasmatique et de détoxification. Test d'épuration plasmatique, c'est beaucoup plus la clairance relative à l'espoir. D'accord. Après injection évite la substance considérée en destin une étape de diffusion de quelques minutes, bêche de l'épuration, durant laquelle la concentration de la substance diminue de manière exponentielle selon la relation CT-CO exponentielle moins KTC. À vous de voir le schéma. المهم هنايا واش تشفى كي تكون كامل هابطة. C'est un sujet ça. Justement, le temps, le terrain est normal. من بعد هنايا dévier شوية. C'est un sujet avec obstruction. D'accord. وهنايا هنا le sujet il est sérotique. Des fois واش يديروا هي جينيرالمون حنا عندنا واش يديروا يادمينستريونا لا بي اس بي. داكور. بي اس بي لا بي اس بي بروموسولفون افطاليين دوز رابورتي سا ديبون لو بوا كوربورال تاع بنادم. المهم ومن بعد يديروا ان بريلافمون ا دي طون بريسي. داكور. في لا 8 مينوت، في لا 15 في لا 45 في 90 في 120. داكور. لا ديسباريسيون دو لا بي اس بي واش معناتها بلي تفيكسات في الزيباتوسيت suivi par son élimination par voie biliaire. D'accord. La variation pathologique هذا الآخر تهبط en cas d'atteinte hépatique. D'accord. Ou présente de deux pentes correspondant à un trouble de l'élimination. Très bien. أي والله. المهم نروحو للتست de détoxification. تست اناسيد ايبوريك. داكور. هناك عندك هنا هضرنا على الايفي، هنا نهضروا على الايفي والاورال. هنا ادميسيون بار ايفي دو بنزوات دو صوديوم بي دوزي لاسيد ايبوريك 1 heure après dans les urines. وهنا ادمينستراسيون دو بنزوات دو صوديوم بار فوا اورال باش نستنى 4 heures باش نشوف في النيفو urinaire. Chez un sujet normal, on a au moins 15, plutôt 50% de benzoate de sodium sous forme d'acide hypurique dans les urines. L'acide hypurique dans les urines est inférieur à 50% du benzoate de sodium en cas d'insuffisance hépatique, cirrhose et hépatite. إذا كان فايت 50% un sujet sain، إذا كان تقل ça veut dire واحد sujet cirrhotique ولا même عنده une hépatite. نشوفوا rapidement l'expansion de l'inflammation. Cirrhose hépatite. المهم explosion d'inflammation électrophorèse des protéines sériques, le PS. D'accord. Le PS je pense que صح كان مازال ما درناش عليه. Le PS cirrhose décompensée du foie, ça veut dire quoi? Ça veut dire le bloc bêta sigma avec albumine basse. Et dès qu'un hépatite chronique, c'est beaucoup plus sigma globuline élevé, albumine basse. D'accord. Et là il y a albumine basse. Mais ça إذا كان عندك une cirrhose décompensée واش معناتها bloc bêta sigma. إذا كان hépatite chronique غير les sigma globulines. Très bien. Les immunoglobulines est très nécessaire à l'exploration des infections hépatobiliaires. بس علاه كل وحده عندها une certaine signification. كي تطلع لي زيجيام كي يطلعونا لي زيجيام معناتها عندك une CBP. C'est des abréviations انا درتهم juste pour me mémoriser. D'accord. Pour vous mémoriser كيما انا اللي حب يكوبيها اللي ما حبش نورمال لي جي جي اتش سي ا اي جي ا سي ا.
لي سي جي ام كيطلعوا واش معناتها اون سيروز بيليار بريميتيف هيباتيت كرونيك اكتيف يطلعوا لي جي 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 سيروز الكوليك لي جي جي ام داكور لي جي جي ام لي سي بي بي سي جي اش سي ا ولا داكور المهم لي جي جي كيطلعوا عندك اون سيروز بيليار بريميتيف لي جي جي كيطلعوا عندك اون هيباتيت كرونيك اكتيف ولي جي جي كيطلعوا عندك اون سيروز الكوليك طري بيان الدوزاج دي بروتين دو لانفلاماسيون جينيرالمون نشوفوا لوروزونيكويد لا توغلوبين والفراكسيون دي كومبليمون نروحوا للنيسيسير دوكا لي باثولوجي هيباتيك يعني كي نهضروا على لو فوا جينيرالمون نشوفوا ليكتير داكور نشوفوا ليكتير و لي ديفيرونت ايتيولوجي تاعو داكور جوست ان ديتاي ليكتير نشوفوه كوم ان سيندروم وماشي باثولوجي d'accord il s'agit de la coloration jaunâtre des tubulons peau muqueuse ictère bilirubin non conjugué ictère bilirubin conjugué نبداو بالictère bilirubin non conjugué عندك سوا ictère préhépatique و ictère intrahépatique par défaut de la glucuronoconjugaison d'accord كي نقولوا préhépatique ça veut dire quoi ça veut dire le problème ماشي في le foie d'accord ictère préhépatique en amont du foie avant يعني le problème ماهوش le foie il est sain d'accord d'accord l'étiologie hyperhémolyse dépassement des capacités de conjugaison de la bilirubine libre issue de l'intégration de l'âme قريناها في l'hémobiologie par exemple عندك la maladie de Minusky chauffard ou sphérocytose héréditaire les hémoglobinopathies l'ictère hémolytique néonatal قاينا عليها infection néonatale CRP élevé incompatibilité phytométrique عن السيستم AB و سيستم RH plutôt système rhésus ان شاء الله المره الجايه نهضروا عليها هذه انزيموباتي بنتوس فوسفات ديفيسي في هذوك لي زونزيم سوا جي سي بي دي ولا البيروفات كيناز تري بيان céphalo hématome traumatisme crânien ictère hémolytique chez l'adulte soit par problème d'auto-immunité ou la même iatrogène très bien طابلو بيولوجيك البيليروبين ليبر تطلع جينيرالمون بالبيليروبين توجور تطلع باش نهضروا على البيليروبين نون كونجوغي بالبيليروبين كونجوغي تطلع مي بوكو بلوس ليبر اوغمونطاسيون ليروبيلين ستيركوبيلين يونيسيل فرونسي بيلون دو كوليستاز نورمال بيلون سيروز نورمال جينيرالمون هنا كيفاش تشفى عليها تفكر لو سيكل كيفاش تاع البيليروبين كيفاش تتحول في ليموليز اللي حاب يشوف يروح ليموليز تاع الجلوبول روج تاع الاخر في ليموبيولوجي البريمي او ام دي فكروني نورمالمون سي الكود ديموليز ولا راديكالاداسيون تاع الجلوبول روج والله جو مغابيل بلو والله ما على بالي المهم اكتر انتراهيباتيك بار ديفو دو لا glucuronocongégaison déficit transitoire à l'udipylglucuronotransférase ou l'inhibition de l'udipylglucuronotransférase هذه ça va causer une maladie اللي حنهضر عليها en détail anomalie génétique à l'udipylglucuronotransférase syndrome de Krieger-Nagar المهم الحقنا الصح كريغلر ناغار عندك كاين دو تيب عندك تيب 1 و تيب 2 ou justement c'est quoi le syndrome il s'agit d'une pathologie rare d'accord génétique d'accord le problème du l'udipylglucuronotransférase d'accord المهم le type 1 le déficit de l'enzyme هذا udipylglucuronotransférase il est total هنايا في type 2 partiel début de l'ictère هنايا à la naissance justement total وزيد à la naissance هردا هنايا de la naissance à l'âge de 10 ans ça dépend متى يبداك طيب risque d'ictère nucléaire باينه هنايا نو transmission autosomique récessive هنايا في type 2 autosomique récessive autosomique dominante justement هنايا c'est le paradoxe واحد باش يشفى التيب 1 هي اللي مهروده توتال ارانيسون سويس اوتوزوميك ريسيسيف هنا كل واحد زعما يتلف له يقول لك هنا اوتوزوميك دومينون هي لا داكور مهروده مي هنا نورمال هنا تصبح تكون اوتوزوميك ريسيسيف ولا اوتوزوميك دومينون في لو تيب 1
عندك دي كومبليكاسيون نورولوجيك فريكونت. هنايا لا لو تريتمون photothérapie de 10 heures حتى 12 heures par jour jusqu'à une éventuelle transplantation hépatique. هنايا لا photothérapie تقعد اديرو كامل نديرلوش لا transplantation hépatique. هنايا سي on va le traiter par le phénobarbital. طري بيان. واحد يسقسيك على لا فوتوثيرابي لو ميكانيزم تاعو يعني الميكانيزم داكسيون داكور اللي امبارفيتمون كونو شغل مازال ما فهمناش لو فات لا كي نديرو لا فوتوثيرابي لي السوجي هذا يتسولاجا جوستومون هذا الاخر la photothérapie justement في la fin تاعها on va avoir une formation de photo isomère de la bilirubine d'accord plus hydrosoluble et par conséquent plus facilement éliminé. هذا واش شغل تسولاجي وتسهل لك العمليه جوستومون. هضرنا ديفيسيت ترانزيتوار او ديبيرين هذا انيبيسيون ديفيسيت انيبيسيون ولا انومالي تاع جينيتيك. اون كاتريام ليو عندك الهيبوثيرويدي كونجينيتال défaut de synthèse تاع les hormones thyroïdiens. Justement, les hormones, c'est des hormones du métabolisme intermédiaire. Au cours de cette anomalie, une diminution de la capacité de conjugaison de la bilirubine. Rapidement, la maladie de Gilbert. La maladie de Gilbert. Je m'excuse. La maladie de Gilbert التسمية تختلف داكور. كاين يقولوا لها une hyperbilirubinémie de type 1 كاين يقولوا لها une colimémie familiale كاين يقولوا لها dysfonctionnement hépatique constitutionnel كاين يقولوا لها une jaunisse familiale كاين يقولوا لها plutôt jaunisse familiale non hémolytique وكاين يقول لها une bilirubinémie bénigne non conjuguée. La maladie de Gilbert généralement elle ne nécessite pas de traitement. هذا واش تشفى هذه de deux. Quoi d'autre? نقدروا نقولوا une maladie كما نقدروا نقولوا un syndrome de Gilbert, d'accord, une affection totalement génétique, ça fait totalement génétique bénigne ou très très fréquente, c'est pas يعني ماهيش غاغوله تشد. Elle peut atteindre 3 à 10% de la population. Le polymorphisme c'est non pathogène, d'accord. Le tableau biologique du bilirubine بيطلع له conjugué هابط cercobinomogène هابط celle décolorée. Très bien. Je vais beaucoup plus parler à les facteurs favorisants, d'accord. عندك soit la fatigue, d'accord, soit stress, soit infection, d'accord. C'est des facteurs favorisant l'apparition d'un ictère. Très bien. Ou là certains médicaments comme l'atazanavir ou l'indianavir. هذا سي دي تريتمون شغل ديستيني بور تريتي السيدا. واش يديروا هاد التريتمون ils vont inhiber l'UDP glucuronotransférase qui va favoriser l'apparition تاع l'ictère. هنايا on fait un risque تاع l'ictère. Très bien. هضرنا على l'ictère. هضرنا دوكا على l'ictère نو l'ictère à bilirubine non conjugué. دوكا نهضروا على l'ictère à bilirubine conjugué. Je pense que هذا هو c'est le plus important. On retrouve dans les ictères à bilirubine conjuguée différents mécanismes physiopathologiques, à savoir l'ictère cholestasique sans obstacle dans les canaux biliaires ou avec obstruction des voies biliaires. هنايا لا وهنا المهم إذا أنا l'ictère cholestasique sans obstacle dans les canaux biliaires. واش معناتها رانا un défaut d'excrétion d'une bilirubine conjuguée dans les canaux biliaires, d'accord. Soit عندك un syndrome de Dubin-Johnson ou un syndrome de Rotor, d'accord. syndrome de Dubin-Johnson تشفاو لها اللي حاب يشفى لها اللي ينشروه تاع لي بيبي الليكيد هذاك تاع بيبي جونسون.
ictère de la petite enfance, 5 premières années, ictère repose sur le défaut d'excrétion de la bilirubine conjuguée dans la bile, syndrome de retard, ictère plus précoce que le précédent. L'anomalie moléculaire n'est pas connue, mais elle marque. Le tableau biologique généralement bilirubine conjuguée, تطلع bilirubine libre طالعة, mais beaucoup plus conjuguée bilirubine في les urines كاينة les preuves PSP anormales. نهضروا على l'ictère cholestásique avec obstruction des voies biliaires. Très bien. هنايا قادر تكون عندك une cholestase intrahépatique كيما قادر تكون عندك une cholestase post-hépatique. La cholestase intrahépatique est une diminution du débit sécrétoire du liquide biliaire à l'intérieur des voies biliaires intrahépatiques. Voilà le tableau biologique. سمحوا لي عيد. البيليروبين كونجيغي طالعة، البيليروبين هابطة، البيليروبين في ليزورين كاينة. عندك واش فالترونزاميناز هضرنا عليها وتطلع وتهبط 6 à 10 fois la normale في l'hépatite aiguë ou 2 à 4 fois في l'hépatite chronique. D'accord. عندك toujours une preuve de PSP anormale. Les cholestases intrahépatiques est observée au cours d'une hépatite, d'une cirrhose et d'un cancer du foie. Très bien. كي نهضروا على les hépatites نهضروا على c'est quoi une hépatite? Une inflammation aiguë ou chronique du parenchyme hépatique dû à un agent soit viral, soit toxique, soit radiation, soit pathologie auto-immune. Justement, نهضروا على le fait يكون عندك l'agent viral, soit hépatite A, B, C, D, E. هذا le tableau il m'a plu, sincèrement. هذا le tableau il m'a plu. Pour commencer, A تشبه للE والبي تشبه للدي. كيفاش تشفاو؟ الأ تشبه للأو الأولى مع التالية والزوجة مع قبل التالية، تقعد سي وحدها. الأ تشبه للأو والبي تشبه للدي. داكور. تري بيان. الأ 2 à 4 semaines. D'accord. Très bien. La voix elle est hydrique. L'affection aiguë. Le B 6 semaines حتى 4 mois. Voix elle est sexuelle ou là par voie sanguine aiguë ou là chronique. L'hépatite C 4 semaines. La transmission elle est vraiment vaste. Le sang, le matériel essuyé, beaucoup plus nosocomial, dialyse, endoscopie, cathétérisme, soins dentaires, transplantation percutanée, piercing. المهم عندك co-infection avec le B. Tu beaucoup plus D tu مع le B. D'accord. Identique à celle de B. Aiguë ou la chronique. كيف aiguë ou la chronique. غير بها شبهتهم مع بعض. الأو مع الأ أنا قلت شوف أنا 2 à 4 semaines 2 à 3 semaines. Voix hydrique. Aiguë. Justement pour vous faciliter le déchiffrage. بلا ما تديشيفري دوك راني ديشيفريت الكل من بعد نكمل انا راهي. لي زيباتيت هادو بي سي دي قادر يروحوا فير لا كونيسيتي. داكور. سيروز ولا هيباتوكارسينوم. المهم l'hépatite virale le virus qui يديروا les responsables virus de la famille Picoverna ARN. D'accord. Les signes cliniques تاعها étape pseudo-grippale, asthénie, courbature, ictère à 10%. Généralement l'évolution elle est généralement asymptomatique sans évolution à la chronicité. On a le BCD ماشي الA. D'accord. Le diagnostic de cette utilise l'IgM anti-hépatite A présent 1 mois après l'infection. L'IgM persistant 6 mois alors que les IgG anti-hépatite A apparaissent 2 mois après l'infection. 1 mois, 2 mois après l'infection et persistent toute la vie. Rôle protecteur, les IgG. D'accord. Pour prévenir, il faut avoir une bonne hygiène. L'hépatite virale, c'est l'hépadna virus AADN. D'accord. La chronicité. D'accord. Au cours de 2 déterminaisons au moins de 6 mois d'intervalle. La présence de l'antigène HP est un signe de complication.
داكور. ها هي درنا يكون عندك l'antigène HBs positif au cours de 2 déterminations à moins de 6 mois de 6 mois d'intervalle يعني 6 mois عاود دير 6 mois وخرج positif. هنايا on parle de chronicité. Le sujet هذا hépatite virale C, l'antirovirus كيف symptômes fatigue عندك هنا واش تشوفها les IgM infection récente IgG infection ancienne كذا كوادرات عندك 76% من هذه لي هيباتيت سي نصهم يروحوا vers la chronicité 20% c'est des formes chroniques actives يروحوا vers la cirrhose ou l'entier قادر يديفلوبي لنا un cancer. نروح directement la cirrhose, un syndrome anatomopathologique ou évolution naturelle de la plupart des maladies chroniques du foie. Généralement cirrhose يحصل غير واحد يكون عنده بروبليم في الكبده تخاف تقول بالك يكون عنده سيروز. Généralement, 3 lésions hépatocellulaires, fibrose annulaire ou la présence de nodules de régénération. Très bien, la découverte. Je ne sais pas, est-ce que comme une cirrhose compensée ou une cirrhose décompensée, d'accord? Nous chauffons l'évolution de la cirrhose peut être divisée en 2 périodes, non compliquée compensée ou compliquée non compensée. La cirrhose compensée elle peut être découverte lors d'un examen clinique révélant une pathognomie caractéristique par des tests biologiques hépatiques ou par un examen morphologique échographie endoscopie. Justement la cirrhose compensée قادر كاع ما تفيقلهاش حتى تولي في الديكومبونسي باش تفيق لها داكور. جوستومون اذا كان عندك دي بروبليم هكا شغل بزاف مش عارفه اذا كنت ان سوجي طري سونسيبل ولا عندك دوطو بروبليم بازون مش عارفه انايا رانال ولا كي واحد يدير لك كيدير لك ليكوغرافي ولا يفيق لك هذا الاخر. المهم عندك يكون عندك اون سيروز ديكومبونسي لا سيروز يديكو في لوكازيون دون دو ستي كومبليكاسيون اسيد هيموراجي ديجيستيف اكثر لا انسيفالوباتي داكور. لي كومبليكاسيون قلنا قادر يكونوا قلنا هيموراجي ديجيستيف اسيد كارسينوم مانيفيستاسيون بولمونير انسيفالوباتي هيباتيك. مهم l'évaluation biologique de la cirrhose est réalisée par le biais de calcul de fibrotest d'accord. Un fibrotest d'accord qui combine 7 paramètres. Très bien. Les étiologies عندك une cirrhose alcoolique, cirrhose post-hépatique B et C, d'accord. السيرولوجي تاع الدياغنوستيك repose sur la chirurgie تاع les antigens HBE anticorps HBC. قادر سيروز ميديكامونتوز سيروز اوتوميون انا راح اكسبليكي لك جوست ما كاين حتى حاجه زياده. سيروز بليار بريميتيف تجي بوكو بلوس chez une femme plus de عندها plus de